Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aristio. Di sini saya akan melanjutkan eh, kelanjutan praktikum yang kemarin, yaitu praktikum yang keempat, tipe data record. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah create user definite PLSQL record. Create a record with the percent row type attribute. Create an index by table. Create an index by table of record. Describe the difference between record table and table of record. Composite data type are of the type PLSQL record, PLSQL collection, index by table, nested table, array, constant internal component. PLSQL record sendiri must contain one or more component of any scalar, record, or index by table data type collect file. Are similar in structure to record in a third generation language, 3GL. Are not the same as raw in a database table. Treat a collection of files as a logical unit. Are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PLSQL record, sintaknya ini contohnya, yaitu type type is name is record, file declaration identifier type name. Where field declaration is, ini contohnya file name, file type, variable percent type, table column type, table percent row type, not null, default. Creating a PLSQL record, declare variable to store the name, job, and salary of a new employee. Example, ini contohnya yaitu tipe employee record, tipe is record, last name varchar, job ID varchar, salary number, employee record type. Creating a PLSQL structure, ini contohnya field 1 yaitu data type, field 2 data type, field 3 data type, terus employee ID nya number, last name nya varchar, job ID nya varchar. The percent row type attribute, declare a variable according to a collection of column in a database table or view. Prefix percent row type with the database table. Fill in the record tag their names and data type from the column of the table or view. Advantage of using percent row type: the number and data type of the underlying database column not be known. The number and data type of the underlying database column may change runtime. The attribute is useful when retrieving a row with the select statement. The percent row type attribute, ini contohnya, declare a variable to store the information about a department from the department table. Ini bisa langsung dipraktekkan. Declare a variable to store the information about an employee from the employee table. Index by table are composed of two components: primary key of data type binary integer, column of scalar of record data type, can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table, ini sintak contohnya, yaitu type name is table of, column type, type column, percent type, table percent row type, index by binary integer, identifier type name. Declare an index by table to store name. Example, ini contohnya, bisa langsung dicoba. Index by table structure, unique identifier, column, binary integer, scalar. Creating an index by table, ini contohnya, declare menggunakan type, begin dan end. Using index by table method, the following method make index by table easier to use: axis count, first and last, prior, next, dan trims. Ada lagi delete.
Index by table of record. Define a table variable with a permitted PLSQL data type. Declare a PLSQL variable to hold department information. Example, declare type department table. Type is table of department percent row type, index by binary integer. Department table type, each element of department table is a record. Example of index by table of record. Set server output on untuk mengaktifkan server, lalu menggunakan declare, begin, and loop, dan end. Kita langsung masuk ke latihan soal. Yang pertama, tuliskan blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL plus. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output.put line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Ini jawabannya. Set server output on, mengaktifkan server dulu, lalu define, declare, begin, DBMS output.put, lalu end. Yang kedua, buat program PLSQL untuk menampilkan nama dari tab departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan yaitu deklarasikan variabel my department table bertipe integer by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Counter 1-7, departemen ID 10-110. Jika dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas, gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel atau my department table index. Gunakan dbms output.put line untuk mencetak hasilnya. Ini jawabannya. Declare, lalu type, index by binary integer, lalu begin, select count. Bisa langsung dicoba. Ini kelanjutannya, yaitu for in menggunakan if else, lalu where, lalu end loop, dan end. Yang ketiga, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen melalui nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan, gunakan variabel my department table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua file dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan dbms output.put line untuk mencetak hasilnya. Ini jawabannya. Menggunakan declare, type, begin, else if. Ini kelanjutannya, menggunakan end loop, for in, dan end. Bisa langsung dicoba ya, biar langsung paham hasilnya dan langsung mengerti. Contoh yang keempat, yaitu contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dan manajer atau manager ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manager ID. Ini jawabannya. Set server output on, declare, lalu end loop, dan end. Silakan langsung aja dicoba, biar enggak cuma hasilnya itu enggak cuma membayangkan. Selesai untuk praktikum yang keempat. Semoga apa yang sekilas saya sampaikan tadi, meskipun cuma sekilas tapi bermanfaat. Semoga bisa membantu persoalan-persoalan kita semua. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, silakan. Wassalamualaikum.